ओम भागवत दशम स्कंद गोपलीला देवकी वसुदेव विषय। सतेक जल घटे थाई तहिरे आकाश दिशई पुणी ही कले एक कोटी तहि आकाश थाए घटी आकाश न होई भिन्न नाश होई घट मान इमंत आत्मारे विवेक यह जानती ज्ञानी लोक तुअटू पर महत पुरुष किंपा भौणी करुणास वासुदेव बुझाई कहते कंस राजा को जीव मारंती आत्मा सुखे देह अंतरे पांति दुखे ईशान भौणी तोहर यह बारे रक्षा कर सुख कहती शुणराए असुर स्वभावे निर्दये धर्म वचन न शुणई विशेष ज्ञान तार नाही भणई वाक्य न शुणिला भिणई वाक्य न शुणिला पुणी ही नासिबी बोइला देखी वसुदेव विचारी कांदई सुमरे मुरारी पुणी विचारू अछि मने देवकी रखिबी केशने केक केश हु यार विकल लाभ देई रखिछि मूलम किबा न शुणु मोर सुत कंस होइब प्राणे हत किबा नहिब मोर पुओ जानती प्रभु देवराय हेमंत मने विचारिला कंसर मुख को चाहिला कहि शुण वीर कंस छाड़ू तू भगिनी केश यार पुत्र तते मारी एतर नुहई बैरी शिशु जेते प्रसविब तर निकटे देवे सर्व तु सर्व पुरुष महत एमर तीन बार सत्य गर्भरे जेते संतान प्रसविब से सबु मु तो चरण रे समर्पी देबे ए सर्व तु सर्व पुरुष महत एमर तीन बार सत्य शुणंतु दश दिग लोके ठारे अछंती जे थके कथा मोर प्रमाण एथकु साक्षी नारायण वासुदेवर कथा शुणी कंस जे मने मने गुणी विचारी मणिला विश्वास छाड़िला देवकीर केश आनंद होई विजन कले से जे जहा भुवन केते ही दिन तही गला देवकी गर्भ पूजिला बरस बरस के सुत होइले कोई दुहित प्रथमे होइला तनये रूपेश भीत काम नुहे सुत को देखी वसुदेव विकले चिंतई माधव ए सुत देवी मुखे मन्ते तस्य जे करिछि सत्य जे करिछि युकटे देवकी मुख को चाहिला हा कृष्ण बोली डाक देला कଳରେ धइला तनय होइला हरस विस्मय कंसर सभारे मिलिला बालक तळे सुआइला देखि चकित सभाजने कंस विचारू अछि मने एतनु होई मो बैरी अष्टम गर्भ मते मारी एहार जानिली मो सत्य नेउत हरनंद सुत हसी वसुदेव को चाही कहई विश्वास कराई एबे जानिली तर सत्य नियत हर निज सुत पुणी वासुदेव चकिते कंस को न जाई परते क्षणे रही विचार करी पुणी को मर कळे धरी बाटरे करई विचार दुष्ट दानव दुराचार एबे मोने विवाह उड़ाई पुणी मारिब कंस नेई देवकी कष्ट हेब बड़ किस करिबी मोहि छार हरि भियाण कले जहा अवश्य भुंजिबई ताहा एमंत दुखे सुखे जाई देवकी निकटे मिलई सुत को देला तार कले कांदई माया मोहमळे पुत्र को पालन देवकी आनंद के पारी बोले कि रजनी होइला प्रवेश अंतपुरे मिलिला कंस शीतल मन ही सारिला सुखे पलंके विजय कला तक्षणे मिलिले नारद आनंदे कले वीणा वाद्य देखिन तेजिला शयन प्रणाम कला कवहन निज आसने बसाइला विश्वासे चरण चापिला भक्ति देखिन जे नारद कहंती सके गद गद मणि तोर मरण तथ्य भूमिर देखिन विकल गुहारी कले देव बल ब्रह्मा तुले शूल पाणी क्षीर समुद्रे स्तुति गणी ब्रह्मा कहले अनंत मनुष्य होइबे मुजात मारिबे सकल असुर नासिबी अवनीर भार हेमंत कुट कथा मान भियाण कले देवगण देवकी अष्टम गर्भर निश्चय मरण तोहर ब्रह्मा वचने मुरारी माया मनुष्य रूप धरी तोते मारिबे से अनंत तो किंपा होइलु निश्चिंत नारद समस्त कथा कंस को प्रांजल भाव बुझाउछन्ति जे धरतींकर दुख देखिकी देवगण शिव एवं ब्रह्मा श्री अनंत शयन श्री नारायण पाखे प्रार्थना कले एवं सेतेबेले नारायण कहते जे देवकी को अष्टम गर्भरे जन्म होइकी मनुष्य रूप में मु एही पापी मानू को मारिबे बा कंस को वध करिबे बोली कहिसन्ति।
ଧରଣୀ ଭାରକୁ ଶ୍ୱାସ କରିବି ବୋଲି ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଚନେ ମୁରରେ ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧରି ତତେ ମାରିବେ ସେ ଅନନ୍ତ ତୁ କିମ୍ପା ହୋଇଲୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ ଉପୁଜିଛନ୍ତି ଅଂଶେ ଗୋପନ ଘରେ ଭଜବଂଶେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଆଜି ଯେତେ କହିବି ଏକେ ଏକେ ତତେ ଦେବକୀ ଆଦି ବାସୁଦେବ ଆଦି ଯେତେକ ଯାଦବ ତୋର ସେବକ ତତେ ଲୋକେ ଦେବତା ମାନେ ଟି ଦେଖେ ଏହା ତୁ ନ କର ବିଚାର ନିକଟେ ମରିବ ଅସୁର କଂସକୁ କରାଇ ଉଚ୍ଚାଟ ନାରଦ ଗଲେ ଶୂନ୍ୟ ବାଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପାପର ଘଡା ଭର୍ତ୍ତି ନ ହବ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାହାର ପାପର ଘଡା ଭରି ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ 6 ପୁତ୍ରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀଙ୍କ 6 ପୁତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ବା ମାରିଦେବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାପର ସେଇ ଯୋଉ ଘଡା ଗୋଟିଏ ଥିବ ସେ ଘଡା ଭର୍ତ୍ତି ହବ ତାପରେ ଯାଇ ସେ କିଛି କରିପାରିବେ। ତୋମାୟା ତତେ ଗଛର କାହୁଁ ଜାଣିବେ ନର ଦୁଃଖେ ରଜନୀ ପୁହାଇଲା ନିଜ ସଭାରେ ବିଜେ କଲା ଅସୁର ବଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ଧାଇଲା ପବନ ବେଗେ ଦେବକୀ ନିକଟେ ମିଳିଲା କପେ ଅଧର କାମୁଡ଼ିଲା ତୁଷାନ ଭଗିନୀ ମୋହର ମର ମରଣେ ତ ବିଚାର ତୁ ଏହା ଜାଣି ମୁଁ ଏହା ଜାଣିବି କେମନ୍ତେ ଭିନୋଇ ବୋଲି ଗଲି ପ୍ରତେ ମନ୍ତ ଅନେକ ବୋଇଲା କଡୁ ବାଳକ ଘେନି ଗଲା ବେନି ଚରଣ କରେ ଧରି ବୁଲାଇ ଅନ୍ତରାଳ କରି କପେ ଅନେକ ଗାଳି ଦେଲା ଶିଳା ଉପରେ କଚାଡ଼ିଲା ଦେବକୀ ବାସୁଦେବ ଆଣି ବନ୍ଦନ କଲା ପାଦ ପାଣି ମାଡ଼ ମରାଇ ମହାର ସେ ପାଦ ଭରିଲା ଲୋହ ଫାସେ ସାତ କବାଟ ମହାବଳ ଲୋହ କିଳିଣି ଅନର୍ଗଳ ପ୍ରହରୀ ସତେକ ଯୋଗାଇ କହଇ ରସବର ହୋଇ ଦେବକୀ ଯେତେ ପ୍ରସବିବ ମୋହର ଆଗେ ଜଣାଇବ ଯେ ମୋର ବଲ ନ କରିବ ସେହି ମୋହର ଶତ୍ରୁ ହେବ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଅଣାଇଲା ଅନେକ ମାଡ଼ ମରାଇଲା ସାଙ୍କଳି ଦେଲା ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଅନେକ ଯାଦବ ସଙ୍ଗରେ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବେଣ କଂସ ମାରଇ ଆପଣାର ବଂଶ କପ ସଂହାରି ନିଜ ପୁରେ ଅସୁର ପଶିଲା ଭିତରେ କଂସ ଜାଣଇ ଜଗ ବଳେ ମୁଁ ଜାତ ଦାନବର କୁଳେ ଅନେକ ବାର ମତେ ମାରି ମୁକ୍ତ ନ ଦେଲେ ନରହରି ଏବେ ମାରିବେ ଯେବେ ହସ୍ତେ ସୌଭାଗ୍ୟ କେ କରିବ ଅନ୍ତେ। କଂସଙ୍କର ବି ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାରପାଳ 2 ଜଣ ଜୟ ଆଉ ବିଜୟ। ତାଙ୍କର ବି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ 2 ବାର ବଧ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ 3ୟ ବାରରେ ସେ ମତେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା ଅପାର। ଅନେକ ବାର ମତେ ମାରି ମୋକ୍ଷ ନ ଦେଲେ ନରହରି ଏବେ ମାରିବେ ଯେବେ ହସ୍ତେ ସୌଭାଗ୍ୟ କେ କରିବ ଅନ୍ତେ। ମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲା ଯଦୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବାଦ କଲା ଶୁଣ ସୌଜନୀ କୃଷ୍ଣ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଦେଇଚିତ ପଣ୍ଡିତେନ ଘେନିବ ଦଶ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ସୁଧାରସ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ହରିଚରଣେ ଦେଇଚିତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟଂ ସହିତାୟଂ ବୈୟାସିକ୍ୟା ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ଦେବକୀ ବିବାହେ ନାମ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ।